وہ آج پورے 5 سال بعد ساجدہ پھوپھی کے گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ پھوپھی نے اس کا کھلے دل سے سواگت کیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں جیسے سما گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر روتی رہی تھی اور پھر اسے لانچ میں بٹھا کر اس کے لیے چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھیں۔ علینا خان نے ایک اڑتی نظر لانچ پر ڈالی۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ سے وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ کمرے کو قیمتی فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ خوبصورت موٹے پردے ماحول کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑی جہاں احمد رضا خان کی ایک خوبصورت سی تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کی تصویر تھی جب اسے باکسنگ کا نیا نیا شوق چڑھا تھا۔ الگ الگ پوز میں وہ اپنی تصویریں بنوانے کا بھی شوقین تھا۔ اس تصویر میں وہ ہاتھ کا مکہ بنائے، ماتھے پر بل بکھیرے کیمرے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں ہی جھانک کر دیکھ رہا ہو۔ علینا خان کو بھی ایسے ہی لگنے لگا تھا جیسے احمد رضا خان اسے ہی گھورے جا رہا ہو۔ محض تصویر کو اتنے غور سے دیکھ کر ہی اس کی پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ احمد رضا خان اس کا پہلا سپنا تھا، اس کی محبت۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ بچپن سے ہی اس کے دل پر احمد رضا خان کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ اسے من ہی من اپنا مان چکی تھی، مگر اس نے اپنے جذبات سب لوگوں سے چھپا کر رکھے تھے۔ کوئی بھی اس کی دل کی حالت سے واقف نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تصویر کے سامنے آ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے تھے۔ اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ کس طرح سے احمد رضا خان زندگی سے بھرپور نوجوان ہوا کرتا تھا۔ کیسے اچانک سے اس کی زندگی میں سمرین بھابھی آ گئیں اور پھر کیسے سب کچھ پل بھر میں ختم سا ہو گیا تھا۔ جب احمد رضا خان کی شادی سمرین سے ہونے والی تھی تو تب علینا خان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل گئی ہو، جیسے اس کے دل کے کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ اسے اپنی بے وقوفی پر افسوس ہونے لگا تھا۔ کاش وہ احمد رضا خان سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی، اسے بتاتی کہ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتی، مگر اسے یقین تھا کہ اگر وہ اپنی محبت کو اس کے سامنے ظاہر بھی کر دیتی تو بھی وہ اسے ٹھکرا دیتا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر تو سمرین کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مگر اس کے بعد جو ہوا تھا، احمد رضا خان نے جو کچھ کیا تھا، سب کچھ پل بھر میں ہی بدل گیا تھا۔ علینا خان کو تو آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ ان سب کی زندگیاں کیسے بدل گئی تھیں۔ سمرین کی شادی احمد رضا خان کے بجائے اس کے بڑے بھائی رمیز خان سے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد احمد رضا خان کا ہندوستان چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو جانا، احمد رضا خان پر اتنا بڑا الزام لگنا، مگر اس سب کے باوجود بھی علینا کا دل جیسے اسی کے نام پر دھڑک رہا تھا۔ وہ اسی کے نام کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ احمد رضا خان جھوٹ نہیں بول رہا، وہ غلط نہیں ہے، اسے پھنسایا گیا ہے، اس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ مگر کون تھا اس کے خلاف سازش کرنے والا؟ اس گھر میں تو اس کے سب اپنے ہی تھے، اس کا بھائی، اس کی ماں باپ اور اس کی ہونے والی بیوی۔ تو پھر اسے کون پھنساتا، کون اس کے خلاف سازش رچتا؟ اس کے بعد جب احمد رضا خان کو ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تو علینا خان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے جینے کی امید ہی ختم ہو گئی ہو۔ احمد رضا خان نے سب لوگوں سے رشتہ توڑ لیا تھا، نہ جانے وہ واپس آتا بھی یا نہیں۔ اور پھر 1 سال کے بعد اس نے اپنی ماں سے سمپرک کیا تھا۔ اس کا دل نرم پڑنے لگا تھا اور اب اس نے اپنے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی ہی واپس آ جائے گا، مگر کب آئے گا یہ اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ علینا خان کے دل میں پھر سے یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ وہ احمد رضا خان کو پا سکتی ہے، اس کی محبت حاصل کر سکتی ہے، مگر وہ دشمن جاں اس کے جذبات سے بے خبر اپنی ہی الگ دنیا میں مگن تھا۔ علینا خان اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ غلط نہیں تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو اسے ان سب لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہیے تھا، مگر وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پردیس میں جا بیٹھا تھا، حالات سے آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ سب تو اسے گناہ گار ہی ثابت کر رہے تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں سمرین اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتی تھی، پھوپھی کا دل چھلنی ہو جاتا تھا، مگر وہ اپنی بہو کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اپنے بڑے بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ رمیز خان اپنی بیوی کے کانوں سے سنتا تھا، اسی کی زبان بولتا تھا۔ ایک ہی پل میں وہ جیسے
फिर से गुजरे वक्त के सफर पर चल गई थी। अरे खड़ी क्यों हो बेटा, बैठ जाओ। फूफी की बात पर जैसे अलीना खान होश में आई थी और फिर उनके साथ इधर उधर की बातें करने लगी थी। आपकी बात हुई अहमद रजा से? कब तक आ रहा है? वो ज़्यादा देर तक अपने दिल की बात को छुपा नहीं पाई थी। फौरन ही दिल की बात जुबां पर आ गई थी। फूफी ने गहरे सांस लिया था। उसने मुझसे कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, मगर कब आएगा ये उसने मुझे नहीं बताया। फूफी भी अहमद रजा खान के जिक्र पर उदास हो गई थीं। मैं यकीन नहीं कर पा रही। फूफी की उस रात जो कुछ हुआ, उसमें अहमद रजा की कोई गलती थी। मुझे लगता है कि उसे किसी साजिश में फंसाया गया है। फूफी भी गहरी सोच में डूब गई थीं। तुम सही कह रही हो बेटा, मेरी परवरिश ऐसी तो नहीं हो सकती। मुझे भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, मगर क्या करूं कि उस वक्त सारे सबूत उसी के खिलाफ जा रहे थे और वो लड़की भी तो चिल्ला चिल्ला कर उसी को गुनहगार साबित कर रही थी। ऐसे में मैं चाहकर भी अपने बेटे का साथ नहीं दे पा रही थी। उस वक्त हालात भी तो वैसे ही बन गए थे। मैं जानती हूँ कि समरीन के फैसले ने उसके दिल को जोर का झटका पहुँचाया था, मगर वो पराई लड़की थी। मैं उस पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। उसने जब अहमद रजा से शादी से इनकार कर दिया था, तो मैं उसे कैसे मजबूर करके राज़ी कर सकती थी, जबकि तुम्हारे अंकल भी इस बात के खिलाफ थे। उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी। सबके सामने अहमद रजा को बहुत मारा, उसे बेइज्जत किया और यूं मेरे बेटे का दिल सारे रिश्तों से ऊब गया। मैं माँ हूँ, मैं उसे समझ सकती हूँ। मेरा दिल अपने बेटे के लिए नरम है, मगर न जाने क्यों रमीज़ और तुम्हारे अंकल का दिल उसकी तरफ से सख्त हो गया है। वे उससे बात तक करना पसंद नहीं करते। फूफी की आंखों में आंसू बहने लगे थे। अच्छा, तो फिर से बेटे की याद में आंसू बहा रही हैं आप? समरीन भाभी जमाई लेते हुए वहाँ आ गई थी। उनके अंदाज पर अलीना खान ने नापसंदगी से उन्हें देखा था। उन्हें आए हुए का भी लिहाज नहीं था। अलीना खान कितने समय बाद उनके घर आई थी। बजाय इसके कि उसका हाल चाल पूछती, वो अपनी सास पर तंज कस कर वहाँ ऐसे बैठ गई थीं, जैसे उनकी सास के अलावा वहाँ और कोई दूसरा मौजूद ही ना हो। अलीना खान ने खुद ही उन्हें मुखातिब किया था, कैसी हैं भाभी आप? और उनके मुखातिब करने के पर वो यूं चौंकी जैसे अभी उसे देख रही हूँ। अरे तुम कब आई? मेरी तो नज़र ही नहीं पड़ी तुम पर। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर अलीना खान को हमेशा एक अजीब सा एहसास होता था। अक्सर उनकी अम्मी कहती थीं, ये समरीन मुझे बहुत अजीब लड़की लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ये अपने अंदर जहर छुपा कर बैठी है और वक्त आने पर ये अगले इंसान पर अपना जहर उगल देगी। इस लड़की की वजह से कैसे तुम्हारी फूफी का हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया। उनका जवान बेटा घर छोड़कर चला गया और दूसरा बेटा माँ को पूछता भी नहीं है। मैंने मना भी किया था तुम्हारी फूफी को कि जवान लड़की को घर पर मत रखो, मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देखो नतीजा, अब भुगत रही है। अब समरीन को देखकर अलीना खान के जहन में अपनी माँ की बातें गूंजने लगी थीं। समरीन भाभी वहाँ जितनी देर बैठी रहीं, बस फूफी को दिल दुखाने वाली बातें ही करती रहीं। इन बातों का सीधा मतलब अहमद रजा खान की जात ही थी। वो उसे किसी तरह से भी माफ़ करने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि अहमद रजा खान ने उनके जज्बातों को बुरी तरह रौंद डाला है। उनका इंसानों पर से यकीन उठ गया है। वो अब कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। हालांकि उनकी शादी रमीज़ खान जैसे इंसान से हुई थी, ऐसे शानदार मर्द जिसके ख्वाब पूरे खानदान की लड़कियों की आंखों में सजे थे। कितने बड़े बड़े घराने से उन्हें अपनी बेटियों देने के रिश्ते आ रहे थे, मगर उनके नसीब में समरीन भाभी जैसी यतीम लड़की लिख दी गई थी, और वो भी अपने भाई की वजह से। उन्हें समरीन से शादी करनी पड़ी थी। अपनी मोहब्बत से हाथ धोना पड़ा था। वो अपनी क्लास फेलो को पसंद करते थे, जल्दी ही उससे शादी करने का इरादा भी रखते थे, मगर उस रात सब कुछ अचानक से हुआ कि उन्हें अपनी मोहब्बत से बिछड़ना भी पड़ा और समरीन भाभी को अपनाना भी पड़ा, जो उनके भाई की मंगेतर थी। वे उन दोनों की पसंदगी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका झुंझलाना, गुस्सा करना सब कुछ समझ में आता था। शुरू शुरू में वे समरीन भाभी पर भी गुस्सा करते थे। उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मगर फिर समरीन भाभी की मनमोहनी सूरत ने उनके दिल में अपनी जगह बना ही ली थी। वो जिस लड़की से मोहब्बत करते थे उसकी भी शादी हो गई थी।
اب وہ کسی اور کے لیے اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سب سے خفا ہو گئے تھے، اپنی ماں سے، باپ سے، سب لوگوں سے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ فیصلہ کیسا ہوا کہ چھوٹے بیٹے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی منگیتر کو بڑے بیٹے سے بیاہ دو؟ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ اس وقت بھی بہت چلائے تھے، غصہ کیا تھا، انکار بھی کیا تھا، مگر کسی نے ان کے انکار کو توجہ نہیں دی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں سے بھی اکھڑے اکھڑے رہتے تھے۔ رات کے کھانے میں علینا خان نے پھوپھی کی مدد کی تھی۔ گھر کی صفائی اور برتن دھونے کے لیے ایک نوکرانی آتی تھی، جبکہ کھانا ہمیشہ پھوپھی خود ہی بناتی تھی۔ کہتی تھی کہ عورت گھر کے کھانے میں اپنی محنت اور محبت شامل کرتی ہے۔ اس کی محنت اور محبت کی مٹھاس ہی ہوتی ہے جو رشتوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، اس کے گھر کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اگر عورت کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے نہ بنائے، یہ کام بھی دوسروں سے کروائے، تو ایسی عورت کا کیا فائدہ؟ علینا خان جب بھی یہاں آتی تھی ان کے کاموں میں مدد کرتی تھی، جبکہ سمرین بھابھی کی شادی کو 5 سال بیت چکے تھے، مگر ان کی اب بھی وہی روٹین تھی جو شروع سے تھی۔ وہ کبھی کچن میں جھانک کر بھی نہیں دیکھتی تھیں، محض اپنے لیے چائے بنانا، اپنے لیے ناشتہ بنانا، بس یہی 2 کام کرتی تھیں، یا پھر اپنی کسی سہیلی کے ساتھ گھومنے نکل جاتی تھیں۔ پھوپھی نے انہیں کبھی کسی بات پر ٹوکا نہیں تھا، وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی۔ شاید ان کی یہی ڈھیل تھی جو سمرین بھابھی کو اتنا خود سر بنا گئی تھی۔ وہ کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھیں۔ آپ بھابھی کو اپنے ساتھ کاموں میں کیوں نہیں لگاتی پھوپھی؟ ساجدہ بیگم نے افسوس بھری نظر سے اس پر دیکھا تھا۔ تم نہیں جانتی سمرین کو، وہ بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر ہے۔ ذرا سی بات پر وہ گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کا ماحول خراب ہو۔ پہلے ایک بیٹا میں خود کھو چکی ہوں، اور دوسرے بیٹے کو کھونے کا مجھے حوصلہ نہیں ہے۔ علینا خان کو ان پر ترس آ گیا تھا، وہیں سمرین بھابھی پر غصہ بھی آیا تھا۔ کیسی ضدی اور خودغرض عورت تھی، اپنے سوا اسے کچھ دکھا ہی نہیں دیتا تھا۔ پھوپھی اب بوڑھی ہو گئی تھیں، کمزور بھی تھیں، ان کے لیے کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنا آسان نہیں تھا۔ رات کا کھانا بھی ایسے ہی بے جان ماحول میں کھایا گیا تھا، ہر انسان ایک دوسرے سے اوبا ہوا لگ رہا تھا، بس پھوپھی ہی تھی جو سب کے ساتھ پیار سے پیش آ رہی تھی۔ علینا خان کو یاد آیا کہ آج سے 5 سال پہلے اس گھر میں کتنی رونق ہوا کرتی تھی، جب احمد رضا خان بھی اس گھر میں رہتا تھا۔ وہ گھر میں خوب رونق بنائے رکھتا تھا، سب کو ہنسانا، ہر بات کو ہلکے پھلکے انداز میں اڑانا، سب کو اپنی باتوں میں شامل کرنا، اسے ماحول کو خوشنما بنا کر رکھنے کا ہنر آتا تھا، اور یہی خوبی تو تھی جو علینا خان کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو جیسے اس گھر سے رونق ہی ختم ہو گئی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے اور دھونے لگی تو پھوپھی نے اسے منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تم جب سے آئی ہو میرے ساتھ کام میں لگی ہو، جبکہ تم مہمان ہو، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے لیے تو آئی ہو، مگر لگاتار میرے ساتھ کام کر رہی ہو۔ اب صبح جب نوکرانی آئے گی تو وہ برتن دھو دے گی، تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ ان کی بات پر علینا خان نے گہری سانس لی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی پھوپھی، کتنے ٹائم کے بعد تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ چلے آئیے ہم دونوں باتیں کرتے ہیں، کتنا وقت ہو گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائے۔ آپ تو رمیز بھائی کی شادی کے بعد گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکایتی لہجے میں کہہ گئی تھی۔ کیا کروں بیٹی، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، سمرین کو تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، کسی بھی ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھنے پر وہ تیار ہی نہیں ہے۔ میں کس کے بھروسے گھر چھوڑ کر کہیں جاؤں؟ اگر ایک دن کے لیے بھی چلی جاؤں تو سب کچھ اٹک جاتا ہے۔ تمہارے انکل غصہ کرتے ہیں کہ اس عمر میں مجھے گھومنے کا شوق کہاں سے آ گیا۔ اصل میں وہ مانتے نہیں ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ وہ میرے بنا رہ نہیں سکتے۔ وہ شرماتے ہوئے مسکرائیں تو علینا خان کو ہنسی آ گئی تھی۔ آپ آنگن میں چلیے، میں 2 کپ چائے بنا کر لاتی ہوں، ساتھ میں چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ اور پھر وہ دونوں آنگن میں بیٹھ کر احمد رضا خان کی ہی باتیں کرنے لگیں، اس کی مستی بھری عادتوں کی، اس کی شرارتوں اور لاپرواہی انداز کی، جبکہ سمرین کھڑکی سے جھانکتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی باتیں اور آوازیں تو اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں، مگر ان کے ہنستے چہرے دیکھ کر وہ غصے سے آگ ببولا ہو چکی تھی۔ یہ عورت بہت چالاک ہے، مجھ سے تو کبھی ہنس ہنس کر بات نہیں کی، مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور اب دیکھو اپنی بھتیجی سے کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے،
اور یہ علینا خان آج یہاں کیوں آئی ہے؟ اتنا وقت بیت گیا، پہلے تو کبھی یہاں رکنے کے لیے نہیں آئی، اب کیوں؟ سمرین کا سنجیدگی دماغ علینا خان کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں ہر وقت الٹے سیدھے خیال، نکاراتمک سوچیں آتی رہتی تھیں۔ وہ ہر چیز کو ایک غلط نظریے سے دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو بے حد حیران کر دینے والا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس انسان کو دیکھنے لگی جس سے کبھی اس نے محبت کی تھی، کبھی اپنی آنکھوں میں اس کے خواب سجائے تھے، اور پھر ایک دن اسے پتہ چلا تھا کہ وہ تو بے وقوف تھی، بہت بڑی نادانی کرنے جا رہی تھی۔ شکر ہے وقت رہتے اسے سمجھ میں آ گئی تھی، اور اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا، مگر اس کے باوجود بھی خوشیاں اس سے جیسے روٹھ گئی تھیں، سکون جیسے اس سے چھن گیا تھا، چہرے پر بھی بے چینی صاف جھلکنے لگی تھی۔ اس کی اندرونی حالت پر وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود قابو نہیں پا رہی تھی، اور ایک بار پھر سے جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس کے اندر جیسے لاوا پھوٹنے لگا تھا۔ اس کے شیطانی دماغ میں یہ خیال آیا، اب سمجھ آئی بات، یہ علینا خان یہاں کیوں آئی ہے، اس شخص کی وجہ سے ہی یہ اس گھر میں آئی ہے، مطلب یہ اس سے سمپرک میں ہے۔ میرا علینا خان کے بارے میں اندازہ تھا، وہ غلط نہیں تھا، یہ اس سے محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ سمپرک میں تھی، تبھی تو اسے پتا تھا کہ آج وہ واپس آنے والا ہے، اور یہ بھی یہاں آ پہنچی ہے۔ وہ غصے سے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ یہ شخص واپس کیوں آیا ہے؟ یہ کیوں میری زندگی میں پھر سے آگ لگانے آیا ہے؟ یہ کیوں میری ہار کا تماشا دیکھنے آیا ہے؟ وہ جلتی بھونتی کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی۔ علینا خان اور ساجدہ کسی پر ہنس رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز پہ وہ چونکی تھیں۔ اس وقت کون آ گیا؟ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت کسی کا آنا ان دونوں کو ہی حیران کر گیا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، اور پھر جو شخص سامنے نظر آیا اسے دیکھ کر دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سچ میں ان کے سامنے تھا یا کوئی سپنا تھا۔ احمد رضا خان بنا کسی اطلاع کے 5 سال بعد واپس آ گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ایک بے حد خوشی سے بھرا انوبھو تھا۔ علینا خان کو لگنے لگا تھا کہ جیسے کہ سالوں بعد اس کی نظریں لوٹا دی گئی ہوں، جبکہ ساجدہ بیگم کے دل کو جیسے ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑی رہیں، اور پھر اسے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہا رہا تھا۔ یہ جدائی دونوں کے لیے آسان نہیں تھی۔ سچ کہتے ہیں جدائی آدھی موت ہوتی ہے۔ احمد رضا خان نے جب یہ وقت اپنوں کے بنا گزارا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا وہ فیصلہ بالکل بھی صحیح نہیں تھا۔ اس نے جو گھر چھوڑ کر اپنوں سے دوری بنائی تھی وہ غلط تھا۔ اسے وہیں رہ کر اس انسان کو سبق سکھانا چاہیے تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اس کی ذات کو سب کے سامنے تماشا بنا دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عزت صرف عورت کی ہوتی ہے، مرد کی نہیں، مگر یہ غلط ہے۔ عزت مرد کی بھی ہوتی ہے، اور جب اس کی عزت پر داغ لگے تو اسے بھی سب شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، وہ بھی سب کی نظروں میں بے اعتبار ٹھہرایا جاتا ہے۔ علینا خان بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے تپتی دھوپ میں چلتے چلتے اچانک اسے چھاؤں مل گئی ہو، جیسے ریگستان میں بھٹکتے کسی مسافر کو اچانک ٹھنڈے پانی سے تازگی مل گئی ہو۔ احمد رضا خان نے ایک سرسری سی نظر علینا خان پر ڈالی تھی، وہ تو اپنی جگہ پر جیسے جم کے رہ گئی تھی۔ یہ وہ نظر نہیں تھی جس کے بارے میں وہ ہمیشہ سوچتی رہتی تھی۔ وہ اس انسان سے ہمیشہ سے محبت کرتی آ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی محبت دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے تو احمد کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے عزت، اپناپن اور پسند آنے کے بھاؤ نظر آتے تھے، مگر پھر سمرین اس کے بیچ آ گئی۔ اب ان آنکھوں میں اجنبیت اور سختی تھی، ایک عجیب سی بے رخی۔ احمد رضا خان، تم آ ہی گئے، آخرکار ماں کی یاد آ ہی گئی۔ تم نہیں جانتے احمد کہ تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے، میں کتنا روئی ہوں، تمہارے لیے کتنی منتیں کی تھیں کہ تم واپس آ جاؤ، مگر تمہیں اپنی ماں پر ترس نہیں آیا، اپنی بوڑھی ماں کو اپنی جدائی کی تکلیف میں چھوڑ دیا۔ آخر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے لگاتار شکوہ کر رہی تھی۔ اب تو میں آ گیا ہوں، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر، وہ انہیں گلے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ بہت خوب، اب سمجھ آیا کہ علینا خان اتنے سمے کے بعد یہاں کیوں آئی ہیں۔ سمرین کی اچانک موجودگی اور اس کی اپرتیکش باتیں سن کر وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر حیران رہ گئے تھے۔ احمد رضا خان کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا تھا۔
समरीन को देखकर उसे फिर से अपनी बेबसी याद आने लगी थी। उसका दिल चाहने लगा कि वो इस औरत का मुंह तोड़ दे, उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे, जिसने उसे सबकी निगाहों में गुनहगार बना दिया था, उससे जीने की उमंग छीन ली थी। खुद उसी घर में अकड़ती फिर रही थी, उसी घर में राज कर रही थी, उसके भाई की जिंदगी में शामिल होकर सबकी जिंदगियों में जहर घोल रही थी। ये लड़की नहीं बल्कि एक डायन थी, मगर अफसोस कि अहमद रजा खान को इस बात का अंदाजा बहुत देर से हुआ था। उसने उस पर नफरत भरी नजर डाली और चेहरा फेर लिया। साजिदा बेगम ने समरीन को देखा, उनका दिल डर से कांपने लगा था। उसके चेहरे पर उस वक्त जो नफरत भरे भाव थे, उन्हें देखकर साजिदा बेगम को अंदाजा हो गया था कि वो जरूर कुछ ऐसा करने वाली है जिसे वे सहन नहीं कर पाएंगी, जिसे सुनकर एक बार फिर उनका घर टूटकर बिखर जाएगा। अलीना खान, तुम्हें अहमद रजा खान ने बताया था कि वो यहाँ आ रहा है, तभी तुम आज उसका स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हो। उसके जहर से भरे शब्द अलीना खान के कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा बनकर घुले थे। वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। अपने अंदर की गंदगी और घिनौने विचार अपने तक ही रखिए। मुझे इन सब में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा अहमद से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मुझे पता था कि वो आ जाने वाला है। और अगर कनिज होने के नाते मेरा उससे कोई संपर्क भी है, तो इस बात पर आपको कोई परेशानी जताने का कोई हक नहीं है। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप दूसरों की जिंदगी पर कीचड़ उछालें। वो टूटे अंदाज में बोली तो समरीन उसे गुस्से से घूरने लगी थी। बहुत खूब, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। मुझे अंदाजा है कि किस बलबूते पर तुम इतनी अकड़ दिखा रही हो, इतनी ऊंची आवाज में बोल रही हो। जिस इंसान के लिए तुम मर रही हो, जिसे पाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो, वो इंसान धोखेबाज है, फरेबी है, हवस का पुजारी है। ये कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी, जबकि अहमद रजा खान अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका था। तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया कि आकर हमारे बीच में दखल दो। अगर मैं चुप हूँ तो मेरी चुप्पी का गलत फायदा मत उठाओ। अगर तुम्हारा ये भयानक चेहरा मैंने सबके सामने लाकर रख दिया तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मेरा भाई और मेरा बाप ही तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। समरीन का चेहरा अचानक जर्द पड़ गया था। वो तुरंत वहां से भाग गई थी, जबकि साजिदा बेगम उन दोनों की बातों पर सोच में पड़ गई थी कि अहमद रजा की इस धमकी का उस पर इतना असर क्यों हुआ। ऐसा क्या था जो अहमद उसके बारे में जानता था मगर वे लोग नहीं जानते थे, और वो इस धमकी से डर गई थी, वरना वो तो कभी भी यूं मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं थी। समरीन की बातें अलीना खान को बहुत बुरी तरह से घायल कर गई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, जिसे अहमद रजा खान बहुत गौर से देख रहा था। वो अपनी इस कनिज को बहुत अच्छे से जानता था। शायद वो उसे दिल ही दिल में पसंद करती थी, मगर उसे अपनी औरत होने की मर्यादा का ख्याल था। उसने कभी भी अहमद के सामने अपने जज्बातों का इजहार नहीं किया था, और यही बात थी जिसने अहमद रजा खान के दिल में उसकी इज्जत और कद्र को और बढ़ा दिया था। वो कभी भी अपनी इस कनिज के बारे में गलत नहीं सोच सकता था, मगर अब समरीन की बातों ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। बहुत दुख दिए थे उसने अपनी माँ को, खुद बेगुनाह होते हुए भी बहुत सजा भुगती थी, मगर अब नहीं। अब उसकी सजा के दिन खत्म हो गए थे। अब सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी जिसने उसके साथ गलत किया था। जो असली गुनहगार था वो बेगुनाह होकर भी क्यों सबका गुनाह झेले। अलीना खान उन दोनों माँ बेटों को छोड़कर अपने कमरे में आ गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। कैसे समरीन ने उसकी अहमद रजा के सामने बेइज्जती की थी, उसके जज्बातों को कैसे उजागर कर दिया था। वो बात जो वो खुद से भी छुपाती थी, वो समरीन को कैसे पता चल गई थी, और कैसे उसने उसे सबके सामने मजाक बना दिया था। अम्मी सही कहती हैं, समरीन जहरीली औरत है, मुझे इस औरत से बचकर रहना चाहिए। ये सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो नींद की आगोश में चली गई। अजीब से शोरगुल से उसकी नींद खुली थी। उसे समझने में थोड़ी देर लगी। जब होश आया तो समझ में आया कि बाहर से शोरगुल की आवाज़ें आ रही हैं। वो घबरा कर फौरन कमरे से बाहर दौड़ी थी, जहां पर शकील अंकल, रमीज़ खान और अहमद रजा तीनों ही मौजूद थे। साजिदा बेगम उन तीनों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की? क्यों आए हो तुम फिर से हमारी जिंदगियों में जहर घोलने के लिए, सबके सामने हमें तमाशा बनाने के लिए?
पहले भी तुम्हारी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी की खुशियों से महरूम रह गया था। अब मुझे लग रहा है कि तुम फिर से कुछ गड़बड़ करने आए हो। बाबा, इससे कहिए कि ये घर छोड़ दे। रमीज़ खान बुरी तरह चिल्ला रहा था, जबकि साजिदा फूफी लगातार उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। पहले ही मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। ये घर छोड़कर मैं गुनहगार नहीं था, फिर भी मुझे गुनहगार बना दिया गया। मुझे गलत साबित किया गया, और जिसने ये सब किया है मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे यकीन है कि उसे अपने किए की सज़ा अल्लाह ज़रूर देगा। अगर मैं उसे माफ़ भी कर दूँ तो मेरा रब उसे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसने मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, उस गुनाह को मुझसे जोड़ा है जो मैंने कभी सोच भी नहीं सकता। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया, जबकि अहमद रजा इत्मीनान से बैठकर नाश्ता कर रहा था, जैसे उसे इस बात की कोई परवाह ही ना हो कि इस घर में उसकी वजह से क्या हो रहा है। अलीना खान ने गौर से उसका ये रवैया नोट किया था। उसके पूरे वजूद पर उदासी सी छा गई थी। अहमद रजा बहुत बदल गया था। ये वो नहीं था जिसे वो जानती थी, जिससे वो मोहब्बत करती थी। ये तो कोई और ही था, एक बेपरवाह इंसान जिस पर किसी के बर्ताव का कोई असर नहीं होता था। अचानक ही हर चीज़ से उसका मन उचट गया था। वो जो सोच रही थी कि कुछ दिन यहाँ रहेगी, फूफी के कामों में मदद करेगी, उनकी सेवा करेगी, मगर अहमद रजा खान का अचानक आना, समरीन का उस पर इल्ज़ाम लगाना और अहमद रजा का रवैया, ये सब उसे बुरी तरह से मायूस कर रहा था और यहाँ से जाने पर मजबूर कर रहा था। वो नहीं चाहती थी कि समरीन उन पर कोई और गलत इल्ज़ाम लगाए, उसके बारे में बातें करे। वो वहाँ से जाने के लिए फूफो से इजाज़त लेने लगी। मैं आज शाम को जा रही हूँ फूफो। उसकी बात पर साजिदा बेगम हैरान रह गई थी। उन्होंने कहा, क्यों, तुम तो कुछ दिन रुकने के लिए आई थी। अम्मी का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अलीना खान ने झूठ बोला था। उसे जाने दे अम्मी। जिस घर में एक बेएतबार इंसान रहता हो, जिसने एक लड़की की इज्जत खराब करने की कोशिश की हो, उस घर में कोई अपनी बेटी को क्यों भेजेगा। अहमद रजा बोला, उन्हें ये डर होगा कि कहीं मैं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दूं। उन्हें भी ये खबर मिल गई होगी कि मैं आ गया हूँ। उनके अल्फाज जहर में डूबे हुए थे, जो तीर की तरह अलीना खान के दिल को चीर गए थे। साजिदा फूफी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी थी। उन्हें भी अपने बेटे से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। वो धीमे आवाज में चिल्लाई तो अहमद रजा जोर से हंस पड़ा। मैं सच कह रहा हूँ अम्मी, आप भी इस हकीकत को कबूल कर लें। आपकी बहू साहिबा ने अपना मकसद पूरा करने के लिए आपके बेटे की इज्जत का तमाशा बना दिया है, उसकी पहचान को बेएतबार बना दिया है। अब इस घर में कोई भी अपनी बेटी को कभी अकेले नहीं भेजेगा। कोई और उस लड़की के बारे में बात करे या न करे, आपकी बहू साहिबा तो खूब बढ़ चढ़ कर बोलेगी। अलीना खान अच्छी लड़की है, मैं नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में गलत बात करे। आखिर में उसके लहजे में कुछ नरमी आ गई थी, मगर जो उसका अंदाज था वो अलीना के दिल को बहुत गहरे तक चोट दे गया था। वो खामोशी से कुर्सी खिसका कर वहाँ से उठकर कमरे में चली गई थी। साजिदा फूफी भी रोने लगी थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अहमद, पता नहीं तुम ऐसे क्यों हो गए हो। इतने पत्थर दिल तुम कभी नहीं थे। अलीना खान ने अपने पापा को फ़ोन कर दिया था कि वो उसे लेने के लिए आ जाएं। फिर शाम को वो दोनों खुद ही उसे लेने के लिए आ गए थे। अहमद रजा खान से भी मिले। तुमने अच्छा किया जो अपने घर वापस लौट आई। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना बहुत उदास थी, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जमीला बेगम की बात पर अहमद रजा के होठों पर एक उदासी सी मुस्कान फैल गई थी। वो कुछ कहे बिना वहाँ से उठकर चला गया था। वो उस दिन के बाद से किसी का भी सामना नहीं करना चाहता था, ना ही वो पहले की तरह किसी के सामने सर उठाकर बात कर सकता था। झुकी नज़रों से वो वहाँ से उठकर चला जाता था जहाँ पर खानदान के लोग जमा होते थे, क्योंकि वे उसे देखकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारे करते, अजीब अजीब बातें करते, और ये सब बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं था। कहाँ तो वो महफिल की जान हुआ करता था, खानदान में सबकी आंखों का तारा था, और कहाँ अब वो सबके लिए मानो तमाशा बन गया था। ये जिल्लत और रुसवाई उसे किसी भी सूरत में मकबूल नहीं थी। अलीना खान जब घर आई तो लगातार अहमद रजा के बारे में ही सोच रही थी। क्यों इतना बदल गया था वो। इस हादसे ने उसे अंदर से कैसे तोड़ कर रख दिया था। उसे वो दिन याद आने लगा जब उस घर में समरीन की
आमद हुई थी। समरीन शकील अंकल की विधवा बहन की बेटी थी। उनकी बहन और बहनोई का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था। एक ही भांजी थी समरीन, जो अपने ददिहाल वालों के पास ही रहती थी। शकील अंकल ने बहुत कोशिश की थी कि वे समरीन को अपने पास ले जाएं। वो उनकी बहन की निशानी थी, मगर उसके ददिहाल वालों ने साफ इनकार कर दिया कि वे समरीन को नहीं भेजेंगे, वो समरीन को अपने पास ही रखेंगे। और यूं शकील अंकल उनके आगे मजबूर हो गए थे। घर में चाचा ताया, उनकी बीवियां और औलादें थीं। शकील अंकल समरीन से मिलने जाते थे, उनके लिए बहुत सारे तोहफे भी ले जाते थे। जब भी वहां जाते तो उन्हें महसूस होता कि समरीन वहां खुश नहीं है। वो डरी सहमी रहती। जब तक वो अपने मामा के पास बैठी रहती, तब तक उसकी चाची ताई भी आसपास ही मौजूद रहती थीं। वे उसकी हर एक हरकत पर नजर रखती थीं कि समरीन क्या कर रही है, अपने मामा से क्या बातें कर रही है। शकील अंकल को उनका रवैया अच्छा नहीं लगता था, मगर क्या करते, बिना किसी सबूत के वे उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। ये उस दिन की बात है जब वो अपने घर में सुकून से सो रहे थे। एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल उठाई तो समरीन की ही डरी सहमी सी आवाज़ उनके कानों से टकराई थी। रोते हुए कहने लगी कि मुझे अपने पास ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, ये लोग मुझे जान से मार देंगे, यहाँ मेरी इज्जत को खतरा है। समरीन की बात पर तो शकील अंकल बुरी तरह से घबरा गए थे। और फिर समरीन की मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। शायद उसके हाथ से किसी ने फ़ोन छीन लिया था। उस वक्त शकील अंकल बुरी तरह से बेचैन हो गए थे। उन्होंने उसी वक्त अहमद रज़ा खान को उठाया था। उनका बड़ा बेटा रमेश खान डॉक्टर बन रहा था। वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में था, जबकि अहमद रज़ा खान यहीं की यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा था। उसे बॉक्सिंग का बहुत शौक था। अक्सर अपने शौक के अमली मुजाहिरे भी करता रहता था। उसकी अक्सर शिकायतें आती रहती थीं। कितने ही लोगों से वो लड़ाई झगड़ा करता था। शकील अंकल और साजिदा फूफी उसके इस रवैये से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि ये लड़का उन्हें किसी दिन बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा कर देगा। और फिर उनका ये डर एक दिन सच बनकर सामने आ ही गया था। और तब वो दोनों मुंह छुपाने लगे थे। शकील अंकल अहमद रज़ा खान को अपने साथ ही लेकर गए थे। जब वो समरीन के ददिहाल पहुंचे तो पहले तो वो लोग दरवाज़ा खोलने को तैयार ही नहीं थे, मगर फिर जब दरवाज़ा खोला तो उन्हें शकील अंकल को समरीन से मिलने ही नहीं दिया। तब पुलिस की धमकी कारगर साबित हुई थी। समरीन उनके सामने आई तो बुरी तरह से रो रही थी। चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। अपने मामा को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, इनके बेटे मुझ पर बुरी नज़र रखते हैं, सारा सारा दिन ये मुझसे घर के काम करवाती हैं, मुझे नौकरानी से ज़्यादा हैसियत देने को तैयार नहीं है, मैं यहाँ रही तो मर जाऊंगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। वो रोते हुए कह रही थी तो शकील अंकल का दिल पिघल गया था। समरीन उनकी भांजी थी। उनकी बहन का खून। अपनी बहन को उन्होंने बहुत प्यार से पाला था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी की थी। अब उसी बहन की बेटी कैसे रो रही थी। पुलिस की मदद से वे समरीन को वहां से लेकर आ गए थे। समरीन ने भी ये बयान दिया था कि वो अपने मामा के साथ जाना चाहती है, इन लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। समरीन उस वक्त एमए की छात्र थी। बहुत ही मनमोहनी सूरत की मालिक थी। हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी। घर के माहौल ने उसकी तबीयत पर गहरा असर डाला था। वो अलीना से 2 साल बड़ी थी। वो जब भी फूफी के घर जाती तो समरीन को लॉन में बैठा गुमसुम देखती तो उसके पास आ जाती, उससे बात करने की कोशिश करती, उसके दिल की बात जानने की कोशिश करती, मगर वो हर वक्त ख्यालों में घूमती रहती, न जाने क्या तलाशती थी। अलीना खान से ज़्यादा वो अहमद रज़ा खान से बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। ये बात अलीना को बहुत अजीब लगती थी कि वो लड़की होकर भी उसके साथ फ्री नहीं हो पाई थी, जबकि अहमद रज़ा से हर बात करने लगी थी। वो बात अलीना को अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे समरीन की तबीयत में बदलाव आने लगा था। उसकी शख्सियत में आत्मविश्वास नजर आने लगा था। खूबसूरत वो पहले से ही थी, अब वो पहन ओढ़ कर और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। शकील अंकल ने साजिदा फूफी को सख्ती से मना किया था कि समरीन से घर का कोई कामकाज न करवाया जाए। वो यतीम बच्ची है, बेसहारा है,
वो क्या सोचेगी कि मामा ने भी उसे अपने घर में नौकरानी बना दिया है। साजिदा बेगम तो खुद भी बहुत अच्छे मिजाज की थीं, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थीं। यूं भी घर के कामकाज के लिए नौकरानी आती थी और खाना तो वो हमेशा खुद ही बनाती थीं। आप सबरीन से भी पूछकर उसकी पसंद के खाने बनाती। उन्होंने कभी सबरीन को किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया था। सबरीन ने भी कभी साजिदा की किसी काम में मदद करने की नहीं सोची थी। जबकि अलीना जब भी वहां जाती तो किचन में घुसकर फूफी के हर काम में मदद करती थी। धीरे धीरे अहमद रजा खान सबरीन में दिलचस्पी लेने लगा। ये बात अलीना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो खुद भी तो अहमद रजा खान से मोहब्बत करती है, उसे पसंद करती है। उसकी आंखों में समरीन के लिए मोहब्बत और पसंदीदगी देखना इतना आसान नहीं था। समरीन भी अहमद रजा खान से शादी के लिए तैयार थी और यूं फिर सादगी से उन दोनों की मंगनी कर दी गई थी। जिस दिन वो दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे, उस दिन अलीना ने बहाना बनाकर घर पर ही रुकने का फैसला किया था। वो उस दिन फूट फूट कर रोई थी जब आज उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए छिनने जा रही थी। वो अपनी मोहब्बत से खो जाने का जितना भी मातम बनाती कम था। दूसरी तरफ समरीन न जाने कैसे उसके दिल के राज से वाकिफ हो गई थी। कैसे उसे पता चल गया था कि अलीना भी अहमद रजा से मोहब्बत करती है और वो अलीना को चिढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। पहले तो वो अलीना से बात ही नहीं करती थी, मगर अब जब भी अलीना उसके घर जाती तो वो उसके सामने अहमद रजा खान की मोहब्बत की कहानियां सुनाना शुरू कर देती। अहमद रजा बहुत रोमांटिक है, अहमद रजा ने मुझे ये तोहफा दिया, अहमद रजा ने मुझे ये कहा, मुझे यहाँ ले गए वहाँ ले गए, और उसकी ऐसी ऐसी बातें सुनाकर अलीना का दिल जैसे जलने लगता था। समरीन जैसे उसके तड़पने का, उसके दिल के जलने का मंजर देख कर लुत्फ उठाती थी। न जाने क्यों इतनी अजियत पसंद लड़की थी वो। शायद जिस गलत माहौल में रही उसका उसकी शख्सियत पर गहरा असर पड़ा था। वो उस परवरिश के माहौल के रंग उसकी शख्सियत पर साफ साफ नजर आते थे। साजिदा फूफी को भी उसकी बातों पर ऐतराज था। अहमद रजा को भी उसकी बहुत सी बातें नागवार गुजरती थीं, मगर वो उसके दिल का ख्याल करके चुपचाप दरगुजर कर जाता था। कई बार वो उसे टोकते टोकते रह जाता, ये सोच कर कि जब शादी हो जाएगी तो प्यार से मोहब्बत से उसे समझा लेगा। यूं भी वो इस कम वक्त में उसे टूट कर चाहने लगा था। उसकी यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां थीं जो उसे पसंद करती थीं, दोस्ती करने के लिए मरी जाती थीं, मगर अहमद रजा खान ने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इस छोटी सी लड़की ने न जाने उस पर कैसा जादू कर दिया था कि वो किसी और की तरफ देखने के काबिल ही नहीं रहा था। अब अहमद रजा खान की डिग्री पूरी हो गई थी। वो अपने पापा के साथ बिजनेस में शामिल हो गया था। साजिदा फूफी के दिल में ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाएं। रमीज खान ने भी उन्हें कॉल करके बता दिया था कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उसी के साथ शादी करना चाहता है। वो लड़की हिंदुस्तान से थी, वो भी पढ़ने के लिए अमेरिका गई थी। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया था। साजिदा फूफी को किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं था। वैसे भी उन्हें सबा बहुत पसंद आई थी। वो रमीज से कहने लगी कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए बाकायदा सबा का रिश्ता मांगने जाना चाहती हूँ। अब जब रमीज खान की पढ़ाई और हाउस जॉब पूरी हो गई थी तो वो भी हिंदुस्तान वापस आ गया था। जब सबरीन ने पहली बार रमीज खान को देखा तो उसकी नज़रें उसी के चेहरे पर जमकर रह गई थीं। क्या शानदार इंसान था वो। अहमद रजा तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो अहमद रजा से कुछ इंच लंबा था। चौड़ा सीना, गोरा रंग, नीली आंखें, ये सब देखकर समरीन का दिल तो जैसे उन्हीं आंखों में डूब कर रह गया था। क्या ही अच्छा होता अगर ये शानदार मर्द उसके नसीब में लिखा होता। अब उसे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आने लगा था। बेवजह इतनी जल्दी में अहमद रजा खान के लिए हाँ कर दी। रमीज खान तो उससे भी ज़्यादा शानदार है। अहमद रजा खान तो उसके सामने कुछ भी नहीं। वो दिल ही दिल में अब अहमद रजा खान से चिढ़ने लगी थी। उसका रवैया बदलने लगा था। रमीज खान उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। वैसे भी उसके दिमाग में तो ये ख्याल था ही नहीं कि उसके भाई की मंगेतर उसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। वो उसके भाई को छोड़कर उसकी तरफ झुक रही है।
وہ تو ہر وقت اپنے کام میں مشغول رہنے لگا تھا۔ وہ اپنا کلینک بنا رہا تھا، سارا دن وہ اسی سلسلے میں بزی رہتا تھا۔ رات گئے لوٹتا، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سو جاتا۔ سمرین کو نہ اسے بات کرنے کا موقع ملتا، نہ ہی وہ اپنی محبت کا اظہار کر پا رہی تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ رمیز خان جس لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے تیار ہیں اور باقاعدہ اس کا رشتہ مانگنے کے لیے جانے والے ہیں۔ سوا کا ہاؤس جاب ابھی چل رہا تھا، جبکہ رمیز خان اس کے واپس آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی سمرین اس شادی کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ان سے باتوں ہی باتوں میں احمد رضا خان سے کہا بھی، اتنی جلدی کیا ہے شادی کی؟ میں مانسک روپ سے تیار نہیں ہوں۔ مگر احمد رضا اس کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا، کبھی محبت سے بہلا دیتا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمرین کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر اسے اندازہ ہو جاتا تو وہ خود ہی راستے سے ہٹ جاتا، مگر سمرین کو کبھی بھی یہ گھنونی سازش رچنے نہیں دیتا۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ اس دن سمرین کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا، قریبی رشتہ داروں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ محض ایک ہفتے بعد ہی سمرین ہمیشہ کے لیے احمد رضا خان کی ہو جانے والی تھی۔ احمد رضا خان کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی، جبکہ سمرین کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے، مگر کسی کو وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ یہ رشتہ تو سمرین کی پسند سے ہی طے ہوا تھا، اور اب سمرین اس رشتے سے خوش کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ ساجدہ پھوپھی اس کے رویے پر حیران تھی، مگر وہ شاید یہ سوچتی کہ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی اس نئے رشتے سے گھبرا رہی ہے۔ وہ ماں بن کر اسے سمجھاتی، ہر بات اسے بتاتی، مگر اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کس بات کی پریشانی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ساجدہ بیگم کبھی اس کے رویے پر جھنجھلا جاتی، کبھی پریشان ہو جاتی، اور پھر خدا سے سب خیر ہونے کی دعائیں مانگنے لگتی۔ اس رات سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، جب آدھی رات کو سمرین کی چیخوں پر سب کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ہر کوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس دن علینا بھی اپنے ماں کے سمجھانے بجھانے پر پھوپھی کے گھر آ گئی تھی۔ جانے کیسے اس کی ماں کو یہ راز پتہ چل گیا تھا۔ اس کی کھوئی کھوئی آنکھیں، تھکا ہوا چہرہ، جب سے احمد رضا کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کی حالت اور بگڑتی جا رہی تھی۔ جمیلہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی شاید احمد رضا خان سے محبت کرنے لگی ہے، اور اس کی شادی کی خبر سن کر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ انہوں نے علینا کو بہت سمجھایا تھا، تمہارے نصیب میں جو ہوگا وہ تمہیں ملے گا، نصیب کوئی بھی انسان سے نہیں چھین سکتا۔ احمد رضا خان سمرین کے ہی نصیب میں تھا۔ تم خود کو سنبھالو، اگر تم اس طرح سے کمزور پڑ گئیں، اپنے چہرے سے اپنے دل کا راز ظاہر کرنے لگیں، تو سب لوگ تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، تمہاری ذات پر سب کے لیے مذاق بن کر رہ جائے گی۔ خود کو سنبھالو اور اس راز کو اپنے دل میں ہی دفنا کر رکھو۔ وہ بھی ماں کے سمجھانے پر ان کے ساتھ شادی کے کچھ دن پہلے سمرین کے مایوں بیٹھنے کے بعد اس گھر میں آ گئی تھی۔ رات کو اس کے کانوں میں بھی سمرین کی چیخیں سنائی پڑی تھیں۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ نہ جانے کیا ہو گیا۔ سب لوگ جب باہر آئے تو احمد رضا خان اور سمرین آمنے سامنے کھڑے تھے۔ احمد رضا خان کے شریر پر جگہ جگہ خروچیں تھیں۔ سمرین چلاتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، میں نہیں جانتی کہ تم اتنے گھٹیا انسان ہو، تم یہ حرکت بھی کر سکتے ہو۔ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، مگر تم اتنے حسن پرست نکلو گے کہ تم نے ایک نوکرانی کو بھی نہیں چھوڑا۔ نہ جانے تم اور کیا کیا گل کھلاتے رہے ہوگے۔ وہ چلا چلا کر بول رہی تھی۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سمرین جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ تبھی اس کی نظر ایک کونے میں گٹھری بنی اس لڑکی پر پڑی جو گھٹنوں میں چہرہ دیے رو رہی تھی۔ سمرین نے بری طرح سے شور مچانا شروع کر دیا تھا، جبکہ احمد رضا اپنی صفائی میں بولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ لڑکی ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ مجھے یہ کبھی نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے کمرے میں موجود ہے، اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ علینا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہے۔ پھر
اس کا ذہن دھیرے دھیرے سب سمجھنے کے قابل ہوا تو جو اسے بات معلوم ہوئی اس سے اس کے 14 طبقے روشن ہو گئے تھے۔ احمد رضا اپنے ہی گھر میں اپنی نوکرانی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، احمد رضا ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس کا دل یہ ماننے کو کسی بھی طرح تیار نہیں تھا۔ شکیل انکل آگے بڑھے اور احمد رضا خان کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تم نے سب کے سامنے میرا سر جھکا دیا، میری ناک کٹوا دی، ہماری پرورش میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ اگر تم اتنے ہی بے قابو ہو رہے تھے، تمہارے لیے کچھ دن خود پر قابو پانا مشکل تھا تو تم یہ سب گھر سے باہر جا کر کرتے، وہاں جا کر منہ کالا کرتے کہ ہماری بدنامی نہ ہوتی۔ کیا تمہارے لیے کچھ دن صبر کرنا بھی مشکل تھا؟ تم نے اس کل کی بچی کی زندگی برباد کر دی۔ میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ سب حیران نگاہوں سے سمرین کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ سمرین، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، میں کچھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جھوٹ تم بول رہے ہو، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو وہ چلا کیوں رہی ہے؟ اور یہ تمہارے شریر پر اس کے ناخنوں کے خروچے کیوں ہیں؟ اس کا لباس پھٹا ہوا کیوں ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ اور یوں احمد رضا بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں مجرم بن گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نوکرانی نے ایسا کیوں کیا تھا۔ سمرین بھی روتے روتے کہنے لگی کہ میں اب اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، میں خودکشی کر لوں گی مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں، اسے اسپتال اٹھا کر لے گئے تھے، اس کی جان مشکل سے بچی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ بار بار ایک ہی بات کیے جا رہی تھی کہ میں احمد رضا سے شادی نہیں کر سکتی۔ شادی کے کارڈ بٹ چکے تھے۔ شکیل انکل اپنی بھانجی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر شادی سے کچھ دن پہلے اس کی رخصتی نہ ہوتی تو سب لوگ باتیں بناتے، اس کی بھانجی کا تماشا بن جاتا، جو کہ وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے تھے۔ اور یوں پھر انہوں نے رمیز خان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تو سنتے ہی جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ وہ احمد رضا خان کی منگیتر ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، جبکہ میں تو سوا کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تب شکیل انکل نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، میری عزت کی لاج رکھ لو، ایک بیٹے نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ مجھے تم سے امید ہے کہ تم میری مجبوری کو سمجھو گے، تم تو مجھے سب کی نظروں میں رسوا نہ کرو، وہ میری یتیم بھانجی ہے، کچھ رحم کرو اس پر۔ یوں پھر رمیز خان اپنے باپ کے آنسوؤں کے آگے ہار گیا تھا۔ اس نے سمرین سے شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد احمد رضا خان وہاں پر رکا نہیں تھا، وہ ساجدہ پھوپھی کو روکنے کے بعد بھی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کچھ دن بعد ہی اس نے ساجدہ پھوپھی کو کال کر کے بتایا کہ وہ امریکہ چلا گیا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس نے کوئی سمپرک نہیں کیا تھا، وہ نوکرانی بھی کام چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ ساجدہ پھوپھی نے اب قدر بڑی عمر کی عورت کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد گھر میں جیسے ہر وقت خاموشی چھائی رہتی تھی، ایک سمرین ہی تھی جو ہنستی مسکراتی تھی، مگر دھیرے دھیرے وہ بھی سنجیدہ دکھائی دینے لگی تھی، خوشیاں جیسے اس سے دور ہو گئی تھیں، وہ ہر وقت جھنجھلائی اور غصے میں نظر آنے لگی اور دھیرے دھیرے پھوپھی کے ساتھ بدزبانی بدتمیزی کرنے لگی۔ اگر پھوپھی بھی اسے کچھ کہہ دے تو وہ رمیز کو دو چار باتیں لگا کر سناتی، تب وہ ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ مجھے اس گھر کا ماحول پر سکون رکھنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ سمرین کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو، اگر وہ سکون سے رہے گی تو میں بھی سکون سے رہوں گا، ورنہ اگر آپ نے اس سے کچھ بھی الٹا سیدھا کہا تو میرے گھر آنے کے بعد میری بھی شامت آ جائے گی، میں سکون سے سانس نہیں لے پاؤں گا۔ کیا آپ مجھے چین سے نہیں دیکھنا چاہتی؟ اور تب ساجدہ پھوپھی نے سمرین کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ انہیں بیٹے کا سونا سونا آنگن بھی ستاتا تھا۔ وہ سمرین سے جب کبھی علاج کروانے کی بات کرتی تو وہ زور زور سے چلانے لگتی، یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی دینی ہوگی تو مجھے ضرور دے گا، یہ بات تو آرام سے بھی کر سکتی تھی۔ ساجدہ پھوپھی محض سوچ کے رہ جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ احمد رضا خان سے بھی انہیں شکوہ تھا کہ جو بھی ہوا تھا اسے کم سے کم گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اور اب جب واپس آ گیا تھا تو انہیں یہ امید بن گئی تھی کہ ان کی گھر کی کھوئی ہوئی خوشیاں بھی واپس آ جائیں گی، مگر سمرین جیسے خود سے یہ عہد کر چکی تھی کہ وہ اس گھر میں خوشیاں نہیں آنے دے گی، ذرا ذرا سی بات پر مورچہ بنائے رکھتی۔
अहमद रजा पर इल्ज़ाम लगाती कि वो उस पर बुरी नज़र रखता है, बुरी नीयत के इरादे से यहाँ आया है। साजिदा फूफी उसके इल्ज़ामात पर टहल कर रह जाती थी, जबकि अहमद रजा खान पर उसकी किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। अहमद रजा ने दोबारा से अपने अब्बू के ऑफिस में जाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो इस माहौल का आदी होने लगा था और फिर एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगा कि मैं अलीना खान से शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें इस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं होगा। तब वो हैरत से अपने बेटे को देखने लगी थी। अलीना उन्हें हमेशा से ही बहुत पसंद थी। हमेशा से ही उन्होंने अलीना खान को अहमद खान के लिए सोच रखा था, लेकिन बीच में समरीन आ गई थी और उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। अब जब उन्होंने दोबारा से अपनी ख्वाहिश की तकलीम करने का मौका मिला तो वो खुशी से खिल उठी थी। अगले ही दिन वो अपने भाई भावज के पास पहुंच गईं। उनके सामने अपनी ख्वाहिश रख दी। मैं अलीना खान को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उसका हाथ मेरे अहमद खान के हाथ में दे दें। तबरेज़ साहब उनकी बात सुनकर काफ़ी सोच में पड़ गए थे। अहमद रजा खान पर जो इल्ज़ाम लगा था उसके बाद वो भी उससे मायूस हो गए थे। हालांकि उन्हें अभी भी अपने भांजे से मोहब्बत थी। उन्हें यकीन नहीं था कि अहमद रजा खान ऐसा कर सकता है, मगर आंखों को झूठा नहीं कहा जा सकता। उन्हें साजिदा फूफी से सोचने का वक्त ले लिया था। तब जमीला बेगम ने उन्हें बताया कि अलीना खान की भी इस रिश्ते में रजामंदी है। वो भी अहमद रजा खान को पसंद करती है। अहमद रजा देखा भला लड़का है। मुझे लगता है कि उस दिन उसे किसी साजिश में फंसाया गया था। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारी आंखों के सामने पला बड़ा बच्चा है, कभी इसमें कोई गलत बात नहीं देखी। आप खुद ही बताइए, अपनी शादी से महज कुछ दिन पहले वो अपने ही घर में ऐसी हरकत कैसे कर सकता था। तबरेज़ साहब भी इस बात पर सोच में पड़ गए थे। बात तो तुम्हारी सही है, मगर कौन था जो उसके खिलाफ साजिश करेगा। इस घर में तो सब उसके अपने ही थे। अहमद रजा को बदनाम करके किसी को क्या फ़ायदा मिला। तब जमीला बेगम कुछ कहते कहते रुक गई थीं। न जाने क्यों उनके दिल में बार बार ये ख्याल आता था कि ये सब कुछ समरीन ने जानबूझकर किया है। वो शायद अहमद रजा को रास्ते से हटाना चाहती थी, मगर वो उसे पसंद करती थी। फिर ऐसा क्यों करेगी? ये सवाल ऐसा था जिसका उन्हें कभी जवाब नहीं मिला था, मगर बार बार उनका जहन यही कहता था कि हो न हो समरीन का इसमें कोई न कोई हाथ है। जब अलीना को मालूम हुआ कि फूफी अहमद रजा के लिए उसको मांगने आई थी तो उसकी खुशी देखने लायक थी। दुआएं यूं भी कबूल पाती हैं। उसे आज यकीन हुआ था कि मौजूज़े ऐसे भी होते हैं। और फिर मुख्तसर अरसे बाद ही उन दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया गया था। शादी के कुछ दिन ही बाद अहमद रजा उसे हनीमून पर ले गया था। वो दोबारा से पहले जैसा अहमद रजा बन गया था, हंसमुख सा, हंसाने वाला। अलीना तो बहुत खुश थी। क्यों ना खुश होती, उसने अपना पहला ख्वाब पा लिया था। उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसका खुश होना तो बनता था। जब वो लोग वापस आए तो समरीन का अंदाज़ा अलीना को चौंका गया। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। तो कर ली तुमने अपने दिल की खुशी पूरी, कर ली उस इंसान के साथ शादी जिससे तुम मोहब्बत करती थी। मगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मोहब्बत पाकर खुश रहोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। तुम हमेशा खुशी को तड़पोगी, मगर खुशियाँ तुमसे हमेशा रूठी रहेंगी, जैसे मैं खुशी को तरस रही हूँ। उसकी पागलों जैसी बातें सुनकर अलीना खामोशी से नज़रअंदाज कर रही थी। दिन व दिन समरीन का रवैया अलीना के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। बात बात पर वो उस पर चिल्लाने लगती, लड़ाई करने के बहाने ढूंढने लगती, उसके कुछ कहे बिना भी अपनी तरफ से फसाद खड़े किए रहती थी। साजिदा फूफी समरीन के रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। क्या करूं मैं इस लड़की का? मुझे लगता है ये पागल हो गई है। जो ये चाहती है वो करती है, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रही है, फिर भी ये किसी बात पर खुश नहीं होती। आखिर क्या करूं मैं कि जिससे वो इस घर का माहौल पुरसुकून रहने दे। वो अलीना से कहती तो वो भी ठंडी आह भर कर रह जाती। मुझे लगता है ये पागल है, इसे इलाज की ज़रूरत है। महज शादी के 2 महीने बाद ही जब अलीना को मां बनने की खुशखबरी मिली तो उसके बाद तो समरीन का गुस्से से और जलन से बुरा हाल था। उस दिन वो अपने कमरे की चीज़ें पटक पटक कर फेंक रही थी, गुस्से से चिल्लाए जा रही थी। और पहली बार रमेश खान भी उस पर चिल्लाने लगा था। उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की
बकवास से दफा हो जाओ मेरे घर से। तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, मेरा जीना हराम कर दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल आया था। सब लोग लाउंज में बैठे उन दोनों की आवाजें सुनकर इकट्ठा हो गए थे। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई थी, साजिदा बेगम रोते रोते बोली थी। तब रमेश झुंझलाए हुए अंदाज में वहां आया। ये पागल औरत आपने मेरे गले डाल दी, जो न खुद खुश रह सकती है न किसी और को खुश रहने देती है। अब उसे इस बात की जलन खाई जा रही है कि वो औलाद की खुशी से महरूम है। तो बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? जब वो खुद माँ नहीं बन सकती मगर अल्लाह ने उसमें ये कमी रखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसे ये फिक्र खाई जा रही है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, उसे छोड़ दूँगा। मैं उसे समझा समझा कर थक चुका हूँ कि मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मगर वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। ये सब लोग पर खुलासा हुआ था कि समरीन कभी मां नहीं बन सकती। तब साजिदा बेगम को इस बात का भी अंदाजा हुआ कि वो अपना इलाज क्यों नहीं करवा रही थी। पर्दे के पीछे वो अपना इलाज करवा रही थी और डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसका मर्ज लाइलाज है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। शायद यही वजह थी कि वो किसी दूसरे को भी खुश नहीं देख सकती थी। उसके अंदर आग भड़कने लगती थी और ये आग जैसे समरीन के साथ पूरे घर को जलाए जा रही थी। वो भी एक मामूली सा ही दिन था। सब लोग घर पर मौजूद थे, नाश्ता कर रहे थे और समरीन अपने कमरे में बंद थी। कल भी उसका रमेश के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। कल उसने अलीना पर भी हमला किया था, उसे धक्का देने की कोशिश की थी। ये तो शुक्र था कि अहमद रजा उस वक्त उसके पास ही था। उसने अलीना को गिरने से बचा लिया था और समरीन को बुरा भला कहकर उसके कमरे में भेज दिया था। शाम को जब रमेश खान घर आया तो साजिदा बेगम ने समरीन की हरकत उसे बताई। ये सुनकर वो गुस्से से उस पर टूट पड़ा था। तभी रात भर उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। समरीन ने तो घर भर का सुकून बर्बाद करके रख दिया था। बात बात पर वो अहमद रजा को उसके किए का ताना देती कि ऐसे मुजरिम को इस घर में पनाह दे रखी है। उसे अहमद रजा से अपनी इज्जत का खतरा है, वो उसकी इज्जत को भी रुस्वा करेगा, वो उसे दुनिया भर में रुस्वा कर देगा। जबकि अहमद रजा उसकी बातों पर बस मुस्कुरा देता और ये बात उसे जलाने के लिए काफ़ी थी। नाश्ता करने के दौरान चौकीदार ने उन्हें शब्बों के आने की खबर दी थी। शब्बों का जिक्र सुनकर सब लोग चौंक गए थे। अहमद रजा खान भी एक पल को चौंक गया था मगर फिर दोबारा नाश्ता करने में लग गया था। शब्बो वो लड़की थी जो इस घर में नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी, जिसने अहमद रजा पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि अहमद रजा ने उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की है। उसके बाद वो लड़की चली गई थी और आज इतने वक्त के बाद वो उनके घर में आई थी। ये बात सबके लिए हैरान करने वाली थी। सबकी नज़र अहमद रजा खान की तरफ उठी थी। वो सबके तासुरात से बेखबर नाश्ता करने में मशरूफ था, जैसे उसे इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन घर में आया है और कौन गया। शब्बो जब वहां आई तो बहुत खौफजदा लग रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। घर आते ही वो साजिदा बेगम के पाँव में गिर गई। मुझे माफ़ कर दें बेगम साहिबा, मुझे माफ़ कर दें। मेरी वजह से आपके घर की खुशियां बर्बाद हो गईं, सब कुछ बिखर गया, मगर मैं भी चैन से नहीं रही। आप नहीं जानती कि उस दिन के बाद से मैंने सुकून का सांस नहीं लिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो रोए जा रही थी और साजिदा तो हैरान परेशान उसे देखने लगी। उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाया, पीने के लिए पानी दिया। मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या बात कर रही हो तुम? क्या किया तुमने और किस बात की माफ़ी मांग रही हो मुझसे? तब वो रोते हुए कहने लगी, जब मैं आपके घर में नौकरानी के तौर पर आई थी तो मैं समरीन बेगम को देख उनसे मुतासिर हो गई थी। उनके जैसे कपड़े पहनने का, मेकअप करने का शौक मेरे दिल में पलने लगा था। जब वो अपनी उतरन मुझे देती तो मुझे अनजानी सी खुशी होती थी। मैं उन कपड़ों में इतराती सी फिरती थी। मेरी सारी सहेलियां मेरी तारीफ करती कि मैं उन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हूँ। समरीन बेगम को भी मेरी इस कमजोरी का एहसास हो गया था कि मैं दौलत और नए नए कपड़ों की शौकीन हूँ। तब जब उनकी शादी होने वाली थी मुझे उन्होंने एक अजीब सी बात कही। कहने लगी, मैं तुम्हें अपने सारे नए कपड़े, मेकअप सब कुछ दे दूंगी, इसके साथ साथ मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, बस तुम मेरा एक काम करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं लालच में आ गई थी। उनके नए कपड़े पहनने की बात ऐसी थी जिसने मुझे अच्छाई बुराई सब भुला दिया था। वो कहने लगी कि तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें रात को अहमद रजा के कमरे में जाना है
और उस पर ये इल्ज़ाम लगाना है कि उसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की है। उसकी बात पर एक पल को मेरा दिल धड़क भी गया था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मगर फिर दौलत के लालच में मुझे अंधा कर दिया था। जैसे वो कहती गई मैंने वैसा किया। मैंने साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, जब तो वो इस बात से बेखबर थे कि मैं उस कमरे में पहले से मौजूद हूँ। जैसे ही वो आधी रात कमरे को में आए तो उनके आने से थोड़ी देर बाद ही मैंने ड्रामा शुरू कर दिया था। ऊंची ऊंची चीखें लगाने लगी, अपने कपड़े फाड़ने लगी और उन पर भी हमला कर दिया, उन्हें अपने नाखूनों से जख्मी कर दिया। और फिर मंसूबों के मुताबिक समरीन बेगम कमरे में आ गई। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर वो मुझे खींचते हुए बाहर ले आई। उसके बाद वो तमाशा हुआ जो आप लोग जानते हैं। उसकी पूरी बात सुनकर भी अहमद रजा को तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो वैसे ही नाश्ता करने में मशगूल था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि बाकी सब फटी फटी आंखों से कभी अहमद रजा को देख रहे थे, कभी उस नौकरानी को, तो कभी समरीन की तरफ जो अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। और अब उस नौकरानी के मुंह से सच सुनकर वो वहीं खड़ी की खड़ी चिल्लाने लगी थी, ये झूठ बोल रही है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। मगर फिर साजिदा बेगम अपनी जगह से उठी और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाओगी, इतनी गलत हरकत करोगी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस बार समरीन भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रमेश को पाने के लिए सब कुछ किया था, उससे मोहब्बत करने लगी थी। उसे पाने का कोई और रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत नहीं मिल सकी। ये मुझसे हमेशा बेजार रहा। अब सब उसे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। सबको मालूम हो गया था कि अहमद रजा पर उसने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए थे और अब सबके दिल उसके लिए फिर से नर्म पड़ने लगे थे। अलीना तो पहले से ये सब जानती थी कि अहमद रजा बेगुनाह है। अब उसकी बेगुनाही का सबूत पाकर उसका दिल जैसे हल्का हो गया था। मगर रमेश खान किसी सूरत भी समरीन को माफ़ करने पर तैयार नहीं था। एक तो उससे अपनी मोहब्बत छिन गई थी, दूसरा वो अपनी जान देने वाले प्यारे भाई से नफरत करने लगा था। और ये सब इस जहरीली औरत की वजह से हुआ था। वो उसे सज़ा देने का फैसला कर चुका था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसने अपने साथ काम करने वाली एक नर्स को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं इसके साथ शादी कर चुका हूँ, ये मेरी बीवी है, आज से ये इसी घर में रहेगी। उसने अपना फैसला सुनाया था। सब दम साधे उसे देख रहे थे। किसी को रमेश से इतनी जल्दबाजी और इस बेहद कदम की उम्मीद नहीं थी। समरीन बुरी तरह चिल्लाने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम मुझ पर सौतन नहीं ला सकते। रमेश खान उसके सामने अकड़ कर खड़ा हुआ, उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा सकती हो, मेरी ज़िंदगी के साथ खेल सकती हो, तो मैं भी जो जी में आए कर सकता हूँ। मैं इसके साथ दूसरी शादी कर चुका हूँ। अगर तुम्हें इस रिश्ते पर ऐतराज़ है तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए भी तैयार हूँ। तलाक की बात पर समरीन जैसे चुप सी बैठ गई थी। शकील अंकल अपनी जगह से उठ खड़े हुए। समरीन ने जो भी किया है उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। तुम मेरी भांजी को उसके किए की सज़ा नहीं दे सकते, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। तुमने जो करना है करो, दूसरी या तीसरी शादी भी कर लो, मगर तुम समरीन को तलाक नहीं दोगे। ये इस घर में रहेगी, मैं इसे बेटी बनाकर लाया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब समरीन अपने मामू के दिल में अपने लिए मोहब्बत और शफ़ाक़त देखी तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने इतना गलत किया था, मगर आज वो खुद भी सबकी नज़रों में रुस्वा हो गई थी। वो खुद भी खाली हाथ रह गई थी। हाथ तो उसके भी कुछ नहीं आया था। जिस इंसान को पाने के लिए उसने एक बेगुनाह इंसान पर इल्ज़ाम लगाया था, उस इंसान ने भी उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। वो खाली खाली आंखों से उस कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगी जिसमें रमेश खान अपनी नई बीवी को लेकर चला गया था। उसकी आंखों से आंसू जारो कतार बह रहे थे। एक एक करके सब लोग अपने कमरे में चले गए थे और वो अकेली लॉन्च में बैठी रह गई थी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।